अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक सूरे अराफ में फरमाते हैं कि मैं ही तुम्हें हिदायत देने वाला हूँ और मैं ही गुमराह करने वाला हूँ, और जो लोग गुमराह हैं उनके लिए जहन्नुम का सख्त तरीन अजाब है, वो चाहे जिन हो और चाहे आदमी। तो अब बात ये है कि हम ये समझते हैं कि हम गुमराह हैं। अगर हम नमाज नहीं पढ़े तो क्या हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी वजह से नमाज नहीं पढ़ रहे? नहीं, जब भी अजान हो तो हमें ये बात ख्याल में क्यों नहीं आती कि अल्लाह हमें इस काबिल ही नहीं समझते कि हम नमाज पढ़ें, अल्लाह हमें इस लायक ही नहीं समझते कि हम सजदे करें। क्योंकि अल्लाह पाक जिसे चाहते हैं उसे ही हिदायत देते हैं, उसे ही हर चीज़ पे मतलब कादिर रखते हैं कि वो नमाज़ें पढ़े, वो कुरान मजीद पढ़े, वो नेकियां करे, वो बुरे काम छोड़ दे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि इसमें हमारा बहुत बड़ा कमाल है कि हम तो नमाज ही नहीं पढ़ते, हम तो नेकियां करते ही नहीं हैं। अगर हम नेकियां ही नहीं करेंगे तो हमें क़यामत के दिन जब हमारा हिसाब किताब हो रहा होगा तो नेकियां हमें कम पड़ जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कहाँ से नेकियां लेके आएंगे? इसीलिए दुनिया में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के कहना जो है, अल्लाह के अहकामात को फॉलो करना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं और ये सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ये चीज़ होती, काश मेरे पास भी वो चीज़ होती। कुछ भी हो सकता है उसमें। जैसे अगर वो मालो दौलत वाला इंसान है कोई, और वो बहुत पैसा लुटा रहा है और रोज़ाना घूमता फिरता है, बहुत अय्याशियाँ करता है, तो हम सोचते हैं काश मैं भी ऐसा होता, मेरे पास भी ये गाड़ी होती और मेरे पास भी जहाज़ होते और मैं घूमता। इस तरह की बातें सोचते हैं। तो अब ऐसा हमें नहीं करना। अगर तो वो ईमान वाला है, अगर वो अल्लाह की राह में खर्चा करता है, अगर वो अल्लाह गरीबों को देता है, अगर अल्लाह ने उसे इतना ज़्यादा माल दिया है, वो फिर भी ईमान वाला है, वो अल्लाह के तक़वे पे चलता है, तब हमें ये बात सोचनी कि काश मैं भी उसके जैसी होती या मैं उसके जैसा होता। अगर तो वो इतना बुरा है तो हम उसके जैसे बन के क्या करेंगे, बल्कि और ही ज़्यादा गुनाह करेंगे। फिर तो हम, किसी के पास ज़्यादा माल होता है वो ज़्यादा गुनाहगार हो जाते हैं, क्योंकि उनको किसी आखिरत की फ़िक्र ख़त्म हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि गरीब लोग आखिरत की फ़िक्र नहीं करते या गरीब लोग गुनाह नहीं करते, नहीं, जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं वो भी गुनाह ज़्यादा करते हैं। माल और दौलत और गरीबी अमीरी से ईमान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ईमान हमारे दिल में होता है और हमें इसके ऊपर चलना ही चलना है, चाहे हम अमीर हो चाहे हम गरीब हो। अगर कोई ईमान वाला है तो हमें उसे ये देख के सोचना चाहिए कि नहीं, हम भी इसके जैसे ईमान वाले बन जाएं। अगर कोई नमाजी है तो हमें सोचना चाहिए, उसको देख के अपने ऊपर अफसोस करना चाहिए कि काश हम भी नमाजी हो जाते, काश हम भी इतने पर्दादार हो जाते, हम भी इस इंसान के जैसे बन जाते। मतलब बहुत सारे नेक हमारे दुनिया में लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम कभी भी उनको देख के ये नहीं सोचते काश हम भी ऐसे हो जाते। अरे अगर वो ऐसा हुआ है तो अल्लाह के करीब हो गया है। हमें तो शर्म फील आनी चाहिए, मतलब शर्म आनी चाहिए उस इंसान को देख के जो बहुत अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम मालो दौलत वालों को देखते हैं और उन्हीं को सारी ज़िंदगी देखते देखते अपनी हसरत में ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि गुमराह जो तुम लोग हो वो तुम्हारी वजह से नहीं है, क्योंकि तुम लोग मेरे पास एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता। तो जब भी हम अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह पाक हमारा हाथ ज़रूर पकड़ेंगे। हम जब भी अल्लाह के लिए एक टाइम की नमाज़ भी पढ़ेंगे तो दूसरे टाइम की नमाज़ अल्लाह पाक हमें खुद बुलाएंगे। नमाज़ पढ़ने का मतलब है कि हम अल्लाह के घर मेहमान हैं। अल्लाह के घर मेहमान होना मतलब कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह पाक हमें खुद बुला रहे हैं और अल्लाह पाक हमारे बहुत सारे मसलों को भी हल कर देते हैं। जब भी हम दुनिया की चीज़ों में लज्जत ढूंढना शुरू करते हैं तो हमें दुनियावी लज्जतें दिखती हैं, और जब हम अल्लाह की बातों में, कुरान मजीद में, नेकियों में, इस चीज़ों में लज्जत ढूंढते हैं तो हमें उसी में लज्जत मिलती है। तो अल्लाह पाक से बेहतरीन, अल्लाह पाक से सच्चा कुछ नहीं है दुनिया में और आखिरत में। तो हमें यही करना है कि हमें ईमान वाले लोगों को देख के सोचना है कि काश हम उनके जैसे होते, कुछ नेकियां तो कर रहे होते,
کاش اللہ ہمیں اتنے پیسے دے دیتا کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے، بہت سارے لوگوں کے جو گھر نہیں چل رہے، جو مجبور ہیں، جو پریشان ہیں، ان کی مجبوریوں کو ختم کرتے۔ کاش ہم ایسے ہوتے۔ یہ ساری چیزیں سوچیں گے ہم۔ اور ایک بات اور، ہم کیا کرتے ہیں، ہم زیادہ تر اپنا حصہ برائیوں میں ڈالتے ہیں۔ دیکھیں برائیاں جو ہیں مرنے کے بعد بھی چلتی رہیں گی، جیسے کہ نیکی کی کام مرنے کے بعد بھی ملتے ہیں، ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، اسی طرح برائیاں اگر ہم نے دنیا میں برائیاں کی ہیں تو وہ آخری دم تک ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ عذاب ملتا رہے گا۔ تو نیکی کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں، دین کے کام کو پھیلانا، دینی مدرسے میں جا کے ان کے لیے کچھ مدد کر دینا، یا کچھ بچوں کے لیے دینی کام کرنا، اس طرح سے زیادہ اگر ہم دینی کام کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے تو اس کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ تو ہمیں اپنا حصہ برائیوں میں نہیں ڈالنا ہے۔ برائی صرف ابھی کی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا جو ہمیں بدلہ مل رہا ہوگا وہ ہمیں بعد میں مرنے کے بعد بھی مل رہا ہوگا۔ تو اسی لیے نیکیاں اگر ہم کریں گے تو اس کا بدلہ بھی ہمیں بعد میں مل رہا ہوگا۔ تو اسی لیے کچھ اچھے کام ہم کر کے جائیں۔ موت کا ہمیں کچھ نہیں پتا، اللہ پاک فرماتے ہیں موت کسی بھی طرح کبھی بھی آ سکتی ہے، تو اسی لیے موت سے دوستی کر لینی چاہیے۔ اب ایسا نہیں کہ موت سے ہمیں خوف نہیں ہے، خوف تو بہت آئے گا، دنیا چھوڑنے کا، بچے بہن بھائی ماں باپ چھوڑنے کا تو کس کا دل کرتا ہے؟ کسی کا بھی دل نہیں کرے گا، لیکن آخرت تو ہماری وہی ہے، رہنا تو ہمیں وہی ہے، چاہے ہم جہنم میں رہیں چاہے ہم جنت میں رہیں، تو کیوں نہ ہم جنت میں جانے والے کچھ اعمال کرنے کی کوشش کر لیں، کیونکہ اللہ پاک ہم سے بہت کچھ نہیں چاہتے کہ تم پورے سیدھے ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کبیرہ جو ہے گناہ چھوڑ دو، کبیرہ گناہ جیسے زنا کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، اتنے سارے گناہ ہیں، یہ سارے گناہ چھوڑ دو اور اپنے جو فرائض ہیں ان کو پورا کرو، جیسے زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا، قرآن مجید پڑھنا، اور نمازوں کو قضا نہیں کرنا، دوسروں کا حق نہیں مارنا، والدین کے حقوق پورے کرنا، بیوی بچوں کے حقوق کرنا، ان کو اخلاق سے ان سے بات کرنا، تو یہ فرائض ہیں۔ اگر ہم یہ بھی پورے کرتے ہیں تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ پاک ہم سے راضی رہیں گے تو ہمارے لیے کچھ چانسز ہیں کہ ہم چلو جنت میں نہ صحیح، ویسے تو انشاءاللہ ہم سارے جنت میں جانے والے کام کریں، لیکن چلو جنت میں نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں عذاب کا تو کم ملے گا، جو عذاب ہم پہ ہوگا، کیونکہ پورے قرآن مجید میں ہم جب بھی ترجمہ پڑھیں یا آپ لوگ کبھی بھی ترجمہ پڑھیں تو اس میں یہی ہے، بار بار اللہ پاک یہی فرماتے ہیں کہ عذاب تم لوگوں کے لیے سخت سے سخت ترین عذاب ہے۔ عذاب بہت گندا ورڈ ہے، مطلب عذاب ہم سمجھتے ہیں نارمل سی بات ہے، اللہ پاک کا عذاب آئے گا، ارے اللہ کا عذاب ہے، جتنی بڑی ذات ہے اتنا بڑا عذاب بھی ہو سکتا ہے، ہم کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی فوراً توبہ کریں اللہ سے اور اچھے کاموں کی طرف لگ جائیں، اور پھر واپس ان برائیوں کے راستے میں نہیں جائیں، کیونکہ گندے راستے جو ہوتے ہیں وہ برائیوں کے راستے ہیں، ہمیں نیکیوں میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے بجائے برائیوں کے۔ اللہ حافظ۔